अस्सलाम वालेकुम। ये है उर्दू एक्शन टेल्स। आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है शौकत सिद्दीकी का सनसनीखेज नावल जांगलूस। बाब नंबर 7 का तीसरा हिस्सा। लाली ने दरवाज़ा बंद किया, लैंप धीमा किया और बिस्तर पर लेट गया, मगर सोया नहीं। उस कमरे में वो सोने के लिए आया भी नहीं था। वो जल्द अज जल्द रहीम दाद के पास पहुंच जाना चाहता था और खाली हाथ भी जाना न चाहता था। रहीम दाद के लिए उसने जो कपड़े गठड़ी में बांध कर रखे थे, वो गठड़ी के साथ मियाँ हयात मोहम्मद वट्टू के बंगले में रह गए थे। उसने कमरे में आने से पहले ही सोच लिया था कि कुछ नहीं तो एक चादर ही उठा कर ले जाएगा। उससे रहीम दाद का कुछ तो काम चल ही जाता, मगर अब उसे एक छोड़ 2 चादरें मिल गईं। एक बिस्तर पर बिछी थी, दूसरी ओढ़ने के लिए थी। लाली बिस्तर पर खामोश लेटा रहीम दाद के बारे में सोच रहा था, जो वीरान टीलों और टिब्बों के दरमियान बैठा उसका इंतजार कर रहा था। उसके जिस्म पर अब तक जेल की वर्दी थी, और जब तक ये वर्दी मौजूद थी, न वो बाहर निकल सकता था, न किसी से मिल सकता था, और न लारी या ट्रेन से सफ़र कर सकता था। लाली को सबसे ज़्यादा फ़िक्र इसी बात की थी। वो शर्मिंदा भी था कि उसने तो अपनी जेल की वर्दी उतार फेंकी थी, मगर रहीम दाद को उससे निजात ना दिला सका। चलते वक्त रहीम दाद ने दबी ज़बान से गिला भी किया था। उसका गिला भी बजा था। उसे जेल से फरार होने पर लाली ही ने आमादा किया था। उसे रह रह कर याद आ रहा था कि रहीम दाद बड़ी मुश्किल से फरार होने पर रजामंद हुआ था। वो लाली की तरह आदी मुजरिम नहीं था, लिहाजा डरता भी था। लाली बिस्तर पर लेटा यही सोच रहा था कि मेज पर आहिस्ता से आहट हुई। खिड़की के बाहर दरख्त की डाल जोर से हिली। हवा का तेज झोंका आया। लैंप की लू भड़की। सामने दीवार पर परछाई लहराई। लाली चौंक पड़ा। उसने गर्दन ऊंची की, इधर उधर देखा, वहां कोई न था। दरवाज़ा बंद था। चिटखनी उसने अपने हाथ से लगाई थी, मगर उसे तसल्ली न हुई। बिस्तर से उतरा, मेज़ देखी। मेज़ ठीक ठाक थी। लैंप भी अपनी जगह था और रोशन भी था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ खिड़की के पास पहुंचा और उसकी चौखट का सहारा लेकर खड़ा हो गया। रात जाग रही थी। आसमान पर सितारों के कंवल रोशन थे। हवा में तेजी थी। लाली ने खिड़की के बराबर से गुजरती हुई पीपल के दरख्त की डाल देखी। हाथ बढ़ाकर उसे मजबूती से पकड़ा, धीरे धीरे हिलाया। डाल खूब मोटी और मजबूत थी। उस पर वो आसानी से चढ़ सकता था और रेस्ट हाउस की 4 दीवारी से बाहर भी जा सकता था। 4 दीवारी के उस पार लाघा था, जिसमें रेत के ऊंचे नीचे टीलों के दरमियान कहीं कहीं खेत थे। दूर तक फैला हुआ ये रेतला और नाहमवार मैदान अंधेरे में डूबा हुआ था। सन्नाटा बहुत गहरा था। उसने खिड़की के पास खड़े खड़े रेस्ट हाउस से निकल भागने का फैसला किया। अब वो ज्यादा देर वहां ठहरना नहीं चाहता था। अभी पहर रात गुजरी थी और स्टेशन पहुंचने का रास्ता चौकीदार ने बता ही दिया था। कादिराबाद पहुंचकर वो रेल की पटड़ी अबूर करके सूरज निकलने से पहले पहले अपने खुफिया ठिकाने पर पहुंच सकता था। वो खिड़की से हटकर बिस्तर के करीब आया और बिस्तर की दोनों चादरों पर जूते लपेटकर गठड़ी बांधने का इरादा करने लगा। इसी असना में बाहर से चौकीदार के खांसने की आवाज उभरी। साथ ही जमीन पर लाठी बजने की आहट भी हुई। आहट रफ्ता रफ्ता करीब आती गई। चौकीदार उसी तरफ आ रहा था। खुश्क पत्तों पर उसकी चाप साफ सुनाई दे रही थी। खिड़की के ऐन नीचे पहुंचकर चाप बंद हो गई। लालटेन की रोशनी लाली को खिड़की के बाहर दिखाई दे रही थी।
ذرا ہی دیر بعد چوکیدار زور سے کھنکارا۔ اس نے کھڑکی کے نیچے سے اونچی آواز میں لالی سے پوچھا، ہیمے، جاگ رہا ہے؟ لالی نے کوئی جواب نہیں دیا، بالکل خاموش رہا۔ چوکیدار ذرا ٹھہر کر آگے بڑھ گیا۔ خشک پتوں پر اس کی چاپ رفتہ رفتہ دور ہوتی گئی۔ لالی ایک بار پھر کھڑکی کے قریب پہنچا، گردن بڑھا کر دیکھا۔ درختوں کے نیچے چوکیدار آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ اس کے ہاتھ میں لالٹین تھی اور دوسرے ہاتھ میں دبی ہوئی لاٹھی زمین سے ٹکرا کر آہٹ پیدا کر رہا تھا۔ اس کے ہمراہ کوئی اور بھی تھا، وہ نجیہ تھی۔ اس کی کلائیوں میں پڑی ہوئی چوڑیاں چلتے وقت آہستہ آہستہ بج رہی تھیں۔ دونوں مڑ کر اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ روشنی کا زرد زرد دھبا کچھ دیر تک نظر آتا رہا، اور جب وہ دھندلا پڑ گیا تو لالی بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں، مگر وہ سونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ چوکیدار کے چارپائی پر لیٹ جانے کا انتظار کر رہا تھا، جس کی کھانسی پھاٹک کے پاس بار بار سنائی پڑ رہی تھی۔ کھڑکی کے راستے ہوا کے جھونکے اندر آ رہے تھے۔ لالی کی آنکھیں غنودگی سے بار بار بند ہو جاتیں۔ آخر نیند کا ایسا زبردست ریلا آیا کہ اس کی آنکھیں بند ہو کر کھل نہ سکیں۔ وہ گہری نیند سو گیا۔ کمرے میں تیز خوشبو پھیلی تھی۔ لالی غنودگی کے عالم میں تھا۔ ایسا محسوس ہوا کوئی سرہانے کھڑا آہستہ آہستہ سسکیاں بھر رہا ہے۔ اب وہ پوری طرح بیدار ہو چکا تھا اور سسکیاں سن رہا تھا۔ سسکیوں کے ساتھ رک رک کر چوڑیاں بھی بجتیں۔ ذرا دیر تک وہ سکتے کے عالم میں چپ لیٹا رہا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ اچھل کر بستر پر بیٹھ گیا۔ لیمپ کی دھیمی دھیمی روشنی میں اس نے گھبرائی ہوئی نظروں سے دیکھا کہ میز سے ذرا ہٹ کر دیوار کے پاس ایک نوجوان عورت کھڑی ہے۔ وہ گردن جھکائے رک رک کر سسکیاں بھر رہی تھی۔ اس کے بال بکھر کر چہرے پر آ گئے تھے۔ وہ خوب سنگھار کیے ہوئے تھی۔ آنکھوں میں گہرا کاجل تھا، ہونٹوں پر سرخی تھی۔ لباس بھی بھڑکیلا اور خوب چست تھا، اتنا چست کہ اس کی بھرپور جوانی لباس سے بے محابہ جھانک رہی تھی۔ وہ تیز خوشبو میں اس طرح بسی ہوئی تھی کہ پورا کمرہ مہک رہا تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کے لالی کو دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ لالی چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر پلنگ سے کود کر نیچے آ گیا۔ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بالکل خاموش کھڑے تھے۔ کھڑکی کے باہر پیپل کی ڈال ہوا کے تیز جھونکوں سے جھول رہی تھی۔ خشک پتے اس طرح کھڑکھڑاتے گویا آہستہ آہستہ تالیاں بجا رہے ہوں۔ لالی چند لمحے چپ چاپ کھڑا رہا، پھر دھیرے دھیرے اس کی جانب بڑھنے لگا۔ عورت نے اسے اپنی جانب بڑھتے دیکھا تو دیوار سے لگ کر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگی۔ نہ اس نے نظریں نیچی کیں، نہ زبان سے کچھ کہا، برابر اسے گہری نظروں سے دیکھتی رہی اور ہولے ہولے کھسکتی رہی۔ وہ مڑ کر دروازے کی جانب لپکی، لیکن لالی نے اسے دروازے تک پہنچنے کا موقع نہ دیا۔ وہ تیزی سے جھپٹا اور ہاتھ بڑھا کر جھٹ اس کی چوٹی پکڑ لی۔ ٹپٹ کر پوچھا، کون ہے تو؟ وہ بلبلا کر بولی، میری چوٹی تو چھوڑ۔ لالی نے چوٹی چھوڑنے کے بجائے اور زور سے مروڑ دی۔ عورت نے پلٹ کر بے بسی سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ یکا یک تیز چھونکا آیا۔ لیمپ زور سے بھڑکا اور بجھ گیا۔ کمرے میں گہرا اندھیرا چھا گیا۔ باہر درختوں میں الو کے زور زور سے بولنے کی آواز رات کی خاموشی میں ابھری۔ لالی کسی انجانے خوف سے کپ کپا کے رہ گیا، مگر وہ اس کی چوٹی مضبوطی سے پکڑے رہا۔ دونوں چپ چاپ کھڑے رہے۔ آخر لالی نے پوچھا، تو بانو ہے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ لالی نے اس کی چوٹی کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور ایک بار پھر پوچھا، بولتی کیوں نہیں؟ تو بانو ہے نا؟ کون بانو؟ وہ تیکھے لہجے میں بولی، میں کسی بانو وانو کو نہیں جانتی۔ سچ سچ بتا، کون ہے تو؟ وہ تکلیف سے منہ بگاڑ کر بولی، کہہ تو دیا میں بانو نہیں ہوں۔ لالی مخمسے میں پڑ گیا۔ چند لمحے خاموش رہ کر اس نے پوچھا،
تو चौकीदार की बेटी नजिया तो नहीं है? मैं क्यों होने लगी चौकीदार की बेटी? लाली और ज्यादा उलझन में पड़ गया। इस दफा उसने गुस्से से आंखें निकाल कर कहा, ठीक ठीक बता, ज्यादा कड़कड़ की तो लगाऊंगा एक चपेट। उसने मारने के लिए हाथ उठाया। बताती हूँ। लाली उसकी चूटी हिलाकर बोला, तो फिर बता ना। उसने मुंह बसूर कर कहा, मैं जरीना हूँ, सफ्तर अली की बीवी। वो लम्हे भर खामोश रहकर आजिज़ी से बोली, अब तो मेरी चूटी छोड़ दो। लाली की समझ में न आया कि क्या करे। वो उसकी चूटी घोड़े की लगाम की तरह खींचे हुए चुप खड़ा रहा, मगर वो ज्यादा देर खामोश नहीं रही। उसने गर्दन हिलाई और झुंझला कर बोली, देखो, मेरी चूटी छोड़ दो नहीं तो मैं चीखने लगूंगी। लाली उसकी धमकी से डर गया। उसने चूटी छोड़ दी, मगर वो अभी तक हैरत ज़दा थी। तू यहां पहुंची कैसे? दरवाज़ा तो बंद है। लाली ने उस दरवाजे की जानिब इशारा किया जो बाहर लोहे के जीने पर खुलता था। उसने खिड़की की तरफ देखा। तू खिड़की के रास्ते तो अंदर नहीं आई? कुछ दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं खिड़की के रास्ते कैसे अंदर आ सकती हूँ? उसने तीखे लहजे में कहा। और ये दरवाज़ा नहीं है। जरीना ने कमरे के दूसरे दरवाजे की तरफ हाथ से इशारा किया। मैं इसी दरवाजे से सीढ़ियां चढ़कर नीचे से आई हूं। तौबा तौबा, कितनी सीढ़ियां हैं। चढ़ते चढ़ते मेरा तो सांस फूल गया। अब वो किसी कदर इत्मीनान से बोल रही थी। लाली ने उसकी बात सुनकर कुछ नहीं कहा। मेज की जानिब बढ़ा। करीब जाकर उसने लैंप रोशन किया। जरीना कमरे से बाहर जाने के इरादे से दरवाजे की जानिब बढ़ी। लाली ने टोका, ठहर जा, ये तो बता तू रेस्ट हाउस में आई कैसे? सरकारी जीप में आई थी। सफ्तर अली लेकर यहाँ आया था। मुझे तो यहाँ आए हुए भी आधे घंटे से ऊपर हो गया। तुमको खबर ही नहीं। तेरा कसम सफ्तर अली कहाँ है? वो जीप में बैठकर वापस चला गया। लाली फिर उलझन में पड़ गया। उसने तीखी नजरों से जरीना को देखा और डिपट कर बोला, साफ साफ बता, तेरी बातें समझ नहीं आई। पहली बात तो यह है, इस कमरे में क्यों आई? मैं तो यहाँ छुपने के लिए आई थी। वो आंखें मटकाकर अल्हड़पन से बोली। थी भी अल्हड़। उसकी उम्र 17 साल से ज्यादा नहीं थी। शक्लो सूरत मामूली थी, मगर उसकी जवानी समंदर का जवार भाटा थी। अंग अंग से उबल रही थी। उसकी बात सुनकर लाली और चकराया। हैरत से आंखें फाड़ कर बोला, यहाँ छुपने आई थी मगर क्यों? कुछ है ऐसी बात, जरीना ने गोलमोल जवाब दिया। लाली ने उसे कहर आलूद नजरों से घूरा और हाथ बढ़ाकर फिर उसकी चूटी पकड़ ली। ठीक ठीक बता। अरे अरे, मेरी चूटी तो छोड़। वो घबराए हुए लहजे में बोली। वो वो बड़ा इंजीनियर है। जरीना अपनी बात कहते कहते रुक गई। लाली ने हैरत से पूछा, कौन इंजीनियर? उसने जरीना की चूटी छोड़ दी। वही जो यहाँ ठहरा हुआ है, जरीना ने जवाब दिया। वो हमारे पहुंचने से पहले यहाँ आ गया था। उसने जरा रुक कर बताया, सफ्तर के साथ वो भी जीप में गया है। थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। सफ्तर वापस नहीं आएगा? वो नजरें झुकाकर आहिस्ता से बोली, सफ्तर तो घर गया है, सवेरे आएगा, मुझसे यही कहकर गया है। बात अब लाली की समझ में कुछ कुछ आने लगी थी। उसने गौर से जरीना को देखा। तेरा खसम चकला तो नहीं चलाता? ऐसी बात नहीं है जी, है तो वो ओवरसीयर ही। वो आहिस्ता आहिस्ता बताने लगी। बात यह है, वो एक चक्कर में आ गया है। 2 महीने से मुअत्तल है। उसके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है। वो झिझकी। सड़क के ठेके में सफ्तर ने एक ठेकेदार से रिश्वत ली थी। किसी ने ऊपर शिकायत लगा दी। अब बड़ा इंजीनियर इंक्वायरी करने आया है। जो रिपोर्ट वो देगा उसी पर सफ्तर के केस का फैसला होगा। अब असली गल समझ आई।
صفدر نے تجھے رشوت میں انجینئر کو پیش کیا ہے۔ تیرا خصم ہے بہت تیز، رشوت لینا بھی جانتا ہے اور رشوت دے کر بچ نکلنے کا راستہ بھی جانتا ہے۔ اس نے مسکرا کر زرینہ کو دیکھا۔ رشوت بھی اس نے تکڑی دی ہے، جبھی تو اتنی بن ٹھن کر آئی ہے۔ توبہ کرو جی، وہ بے باکی سے بولی۔ انجینئر کو دیکھ کر تو مجھے گھن آ گئی۔ وہ کوئی آدمی ہے؟ بالکل گینڈا لگتا ہے، سر بھی گنجا ہے، روشنی میں تاملوٹ کی طرح چمکتا ہے۔ وہ کھل کھلا کر ہنسی، مگر جلد ہی اس کا شگفتہ چہرہ بجھ گیا۔ صفدر باہر گیا تو انجینئر کمرے میں میرے ساتھ اکیلا رہ گیا۔ لگا مجھے دبوچنے، زبردستی میرے ہونٹ چوم لیے۔ اس کے منہ سے ایسی کڑوی کڑوی بو نکلی، آہ تھو! اس نے نفرت سے زمین پر تھوک دیا۔ انجینئر کے جانے کے بعد مجھے اتنا ڈر لگا کہ رونا آ گیا۔ میں روتی ہوئی چھپنے کے لیے یہاں آ گئی۔ لالی نے بے رخی سے کہا، اب روتی کیوں ہے؟ گھر سے تو خوشی خوشی بن ٹھن کر آ گئی، اب کہتی ہے ڈر لگتا ہے۔ اس نے غصے سے منہ بگاڑا۔ ایسا ہی ڈر تھا تو گھر سے نکلی ہی کیوں؟ کرتی بھی کیا؟ وہ بجھے ہوئے لہجے میں بولی۔ صفدر میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گیا، رو رو کر کہنے لگا، زرینہ مجھے بچا لے، نوکری بھی جائے گی اور جیل بھی ہو جائے گی۔ تم ہی بتاؤ، جب اپنا آدمی اس طرح رو رو کر گڑ گڑائے تو میں کیسے انکار کرتی؟ ابھی تو ہمارے بیاہ کو 6 مہینے بھی نہیں ہوئے، یہ مصیبت پھٹ پڑی۔ تو پھر بچا لے اپنے خصم کو اس مصیبت سے، نخرہ کیوں کرتی ہے؟ میں تو کہتا ہوں اس کی بات مان لے، پھر وہ جیل بھی نہیں جائے گا، نوکری بھی بچ جائے گی اور اب تو چالو ہو ہی گئی۔ اپنے خصم کو ترقی دلوا کر انجینئر بھی لگوا دے۔ غلط کہہ رہا ہوں میں؟ نہ جی نہ، ایسی بات نہ کرو، وہ عاجزی سے بولی۔ تم مجھے انجینئر سے بچا لو۔ میں کوئی تھانے دار لگا ہوں جو تجھے بچا لوں؟ لالی نے نہایت بے مروتی سے کہا۔ جا جا کر انجینئر کا دل خوش کر اور اپنے خصم کو بچا، مجھے سونے دے۔ زرینہ نے زبان سے ایک لفظ نہ نکالا، منہ لٹکائے کھڑی رہی۔ اس کے چہرے کی جمک دمک ماند پڑ گئی۔ لالی بھی چپ چاپ کھڑا رہا۔ ذرا دیر تک کمرے میں سکوت رہا۔ زرینہ نے نظریں اٹھا کر لالی کو دیکھا اور افسردہ لہجے میں بولی، تم مجھے نہیں بچا سکتے؟ لالی نے اس دفعہ اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ کچھ تو مغز سے کام لے، مان لے کہ آج میں نے تجھے بچا لیا، کل پھر تیرا خصم تیرے پیر پکڑ کر روئے گا، تو پھر ایسے ہی بن ٹھن کر چلی آئے گی۔ نہیں آئے گی تو انجینئر تیرے خصم کے خلاف رپورٹ دے دے گا، اسے جیل ہو جائے گی اور نوکری بھی جائے گی۔ میں تجھے کہاں کہاں بچاؤں گا، کب تک ہتھیلی لگاؤں گا؟ تم مجھے آج بچا لو، بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ اس نے کمرے میں ادھر ادھر نظر دوڑائی، الڑپن سے بولی، میں تمہارے پلنگ کے نیچے چھپ جاؤں گی۔ انجینئر جہاں آ کر تم سے پوچھے تو کہہ دینا، کون زرینہ، کیسی زرینہ؟ یہاں کوئی زرینہ ورینہ نہیں آئی، وہ تمہارا کیا بگاڑ لے گا؟ نہیں جی، میں ایسے چکروں میں نہیں پڑتا، اس نے بیزاری سے کہا۔ اب یہاں سے جا۔ لالی چاہتا تھا کہ زرینہ چلی جائے تاکہ وہ چادریں اٹھا کر جلد سے جلد بنگلے سے نکل سکے۔ اب وہاں مزید ٹھہرنا خطرے سے خالی نہ تھا، مگر زرینہ اس کا صاف جواب سن کر بھی کمرے سے نہیں گئی، سر جھکائے خاموش کھڑی رہی۔ ذرا دیر بعد کمرے کی خاموشی میں اس کی سسکیاں ابھرنے لگیں، وہ رو رہی تھی۔ لالی اسے روتا دیکھ کر سخت پریشان ہوا، گھبرا کر بولا، ارے ارے تو رونے لگی؟ زرینہ نے کوئی جواب نہیں دیا، البتہ اس کی سسکیاں بند ہو گئی تھیں۔ لالی مسکرا کر بولا، معلوم ہوتا ہے سینما بہت دیکھتی ہے، دیکھتی ہے نا؟ دیکھتی ہوں، ضرور دیکھتی ہوں، جبھی تو ایسی ایکٹنگ کر لیتی ہے۔ زرینہ جلدی جلدی آنسو پونچھ کر گویا ہوئی، تو میں پلنگ تلے چھپ جاؤں؟ انجینئر اب آتا ہی ہوگا۔ ایسا کر بستر پر لیٹ جا،
मैं मंजी के नीचे दबक जाऊंगा। इससे क्या होगा? इससे ये होगा, जब इंजीनियर तुझसे छेड़छाड़ करेगा तो मैं नीचे से निकल आऊंगा और थानेदार बनकर खड़ा हो जाऊंगा। ठीक है ना? नहीं जी, ये ठीक नहीं, कुछ और सोचना होगा। लाली ने चंद लम्हे खामोश रहकर संजीदगी से पूछा, सचमुच इंजीनियर से बचना चाहती है? कह तो रही हूं, और कैसे कहूं? जरीना ने किसी कदर तीखे लहजे में कहा, बस तुम मुझे अपने पलंग तले छुप जाने दो। क्या बच्चों की सी बातें करती है? लाली ने उसे डांटा। जरा देर खामोश खड़ा सोचता रहा, फिर बोला, छुपने की जरूरत नहीं। ऐसा कर, नीचे जा और बंगले से निकलकर बाहर बरामदे में खड़ी हो जा। जब इंजीनियर वापस आए तो रोना शुरू कर देना। वो पूछे क्यों रोती है, कहना मुझे बंगले में डर लगता है, मैं यहाँ नहीं ठहरूंगी। यहाँ एक चुड़ैल है, मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसके सीने से खून बह रहा था। कभी रोती थी, कभी ठट्ठा मार कर हंसती थी। कहती थी मेरा नाम बानो है, मुझे ऊपर वाले कमरे में कत्ल कर दिया गया। वो मेरी बात का यकीन मान लेगा? क्यों नहीं मानेगा? बानो को इसी कमरे में कत्ल किया गया था। अब यहाँ उसकी रूह भटकती फिरती है। इसीलिए तो मैंने तुझसे पूछा था, क्या तू बानो है? हाय, वो मुंह फाड़ कर बोली, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। चौकीदार तो मौजूद ही है जिसके सामने बानो का कत्ल हुआ था। मैंने तुझे बचने की तरकीब बता दी, एक्टिंग तू कर ही लेती है। इस तरह रोना और चीखना चिल्लाना कि इंजीनियर भी डर जाए। समझ ले तेरा काम बन गया। इसी तरह तेरे खसम पर भी बात नहीं आएगी। अब जा, मुझे सोने दे। वो बिस्तर की जानिब बढ़ा। जरीना ने टोका, मेरी बात तो सुनो। लाली रुक गया। जरीना ने सहमी हुई नजरों से उसे देखा। तुमने ऐसी बात सुनाई कि मुझे डर लगने लगा। मैं सीढ़ियों से नीचे कैसे जाऊंगी? सीने में तो बिल्कुल अंधेरा है। डर क्यों रही है? लाली ने मुस्कुराते हुए कहा, तू तो खूब तकड़ी है। अंधेरे में बानों से मुठभेड़ हो जाए तो झट उसकी चूटी पकड़ लेना, जैसे मैंने तेरी चूटी पकड़ी थी। चूटी पकड़ते ही कैसी मेरे काबू आ गई थी, ऐसे ही उसे काबू कर लेना। नहीं जी, ये मुझसे नहीं होगा। वो बदस्तूर खौफजदा थी। मैं अकेली नहीं जाऊंगी, तुम भी मेरे साथ चलो। लाली अब सख्त बेजार हो गया था। बात यह थी कि वो रेस्ट हाउस से जल्द अज जल्द निकल भागना चाहता था, मगर जरीना उसकी राह में दीवार बनकर हायल हो गई थी। उसने बिगड़ कर कहा, खामखा नखराना दिखा। उसने गुस्से से हाथ उठाया। जाती है या लगाऊं एक चपेट? देखो, हाथ न चलाना। वो त्योरी पर बल डालकर बोली, इतनी हिम्मत तो कभी सफ्तर को भी नहीं हुई। वो तो दल्ला है, उसकी बात मत कर। इस दफा जरीना ने आर्जी से कहा, तुम मुझे नीचे पहुंचा दो, फिर मैं यहां नहीं आऊंगी, बिल्कुल नहीं आऊंगी। लाली ने जिद होकर कहा, इस तरह मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। चल, मैं तेरे साथ चलता हूं। लाली आगे बढ़ा, दरवाजा खोला, कमरे से निकला। जरीना भी उसके साथ साथ बढ़ी। लाली आगे था, जरीना उसके पीछे चल रही थी। जरीना ने ठीक ही कहा था, सीढ़ियों पर घुप अंधेरा था। दोनों संभल संभल कर कदम रखते हुए नीचे उतरने लगे। लाली ने चलते चलते कहा, इंजीनियर से तो तुझे इतना डर लगता है, मुझसे नहीं लगता? मान ले मैं तुझे अंधेरे में दबोच लूं तो? मेरे हाथ नहीं हैं क्या? उसने निहायत एतमाद से जवाब दिया। मुंह नोच लूंगी, दांतों से काटूंगी, चीखूंगी, चिल्लाऊंगी। वो आहिस्ता से हंसी। मुझ पर हाथ डालना हंसी ठट्ठा नहीं है। फिर उस गैंडे से इतना क्यों डरती है? ये कार्रवाई उसके साथ क्यों नहीं करती? उसकी बात दूसरी है, सरीना धीरे से बोली। सफ्तर खफा हो जाएगा। कहता था इंजीनियर के साथ कोई गड़बड़ की तो समझ लेना खड़े खड़े तलाक दे दूंगा। लाली जलकर बोला,
وہ کنجر یہ بھی کہتا ہے، دلہ گیری کرتا ہے، اوپر سے آنکھیں بھی دکھاتا ہے۔ زرینہ نے کوئی جواب نہیں دیا، چپ چاپ سیڑھیوں سے نیچے اترتی رہی۔ لالی بھی خاموش رہا۔ اندھیرے میں دونوں ریلنگ کا سہارا لے کر نپے تلے قدم اٹھا رہے تھے۔ ناگہاں زرینہ نے چونک کر پوچھا، کیا تم نے میری چوٹی کھینچی تھی؟ تیرا مغز تو نہیں چل گیا؟ لالی نے اس کی جانب گردن موڑے بغیر کہا، میں آگے آگے چل رہا ہوں، پیچھے سے تیری چوٹی کیسے کھینچ سکتا ہوں؟ وہ سہمی ہوئی آواز میں بولی، سچ، مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میری چوٹی پکڑ کر کھینچی ہے۔ بانو ہوگی، لالی نے مسکرا کر کہا۔ زرینہ خاموش رہی۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے تو ہی بانو ہے۔ لالی نے توقف کے بعد پوچھا، تو بانو تو نہیں ہے؟ زرینہ ہنوز خاموش رہی۔ ذرا دیر تک گہری خاموشی رہی۔ لالی اس خاموشی سے گھبرا گیا۔ اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ زرینہ اندھیرے میں پرچھائی کی طرح دھندلی دھندلی نظر آ رہی تھی۔ لالی نے اس دفعہ کسی قدر تیکھے لہجے میں کہا، بولتی کیوں نہیں؟ ہاں، میں بانو ہوں۔ لالی کے عقب سے منمنی آواز ابھری۔ وہ لڑکھڑاتے گرتے گرتے بچا۔ اس نے خوف زدہ نظروں سے زرینہ کو دیکھا۔ وہ کھل کھلا کر ہنسی۔ بڑے بہادر بنتے تھے، ڈر گئے نا؟ دونوں زینے سے اتر کر نیچے کوریڈور میں آ گئے تھے۔ سامنے گول کمرہ تھا، اس میں لیمپ روشن تھا۔ زرینہ جھٹ لالی کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ ابھی تک شوخی سے مسکرا رہی تھی۔ لالی نے جھنجھلا کر اسے دیکھا۔ تو بھی ایک نمبری ہے، میں سچ مچ ڈر گیا تھا۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، انجینئر کس کمرے میں ٹھہرا ہے؟ یہ رہا وہ کمرہ۔ زرینہ نے نکڑ والے کمرے کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا، اندر لیمپ روشن تھا۔ لالی آہستہ آہستہ دروازے پر پہنچا۔ بڑھ کر دیکھا، کمرہ خالی ہے۔ زرینہ بھی اس کے ساتھ ساتھ دروازے تک پہنچ گئی۔ لالی نے دریافت کیا، انجینئر کے ساتھ ڈرائیور بھی ہے؟ ہے تو، زرینہ نے جواب دیا۔ وہ آتے ہی ادھر پچھلے کمرے میں سو گیا تھا۔ اسے بخار ہے، جبھی تو انجینئر خود صفتر کو چھوڑنے گیا ہے۔ گاڑی چلانا جانتا ہے۔ لالی نے مزید بات چیت نہیں کی، خاموشی سے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ ایک طرف کھونٹی پر انجینئر کا دھاری دار سلیپنگ سوٹ لٹکا تھا۔ قریب ہی میز پر چمڑے کا سوٹ کیس رکھا تھا۔ سوٹ کیس بند تھا۔ کمرے میں ایک طرف سنگھار میز تھی، اس پر شیو کرنے کا سامان بے ترتیبی سے بکھرا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا تھا کہ کچھ ہی دیر پہلے کسی نے شیو کیا ہے۔ لالی دھیرے دھیرے کھڑکی کے پاس گیا، چوکنا نظروں سے باہر دیکھا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ درختوں کے نیچے گہرا سناٹا تھا۔ البتہ بنگلے کے پچھواڑے بوڑھے چوکیدار کی کھانسی رک رک کر سنائی دے رہی تھی۔ زرینہ بھی لالی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ پوچھنے لگی، کیا دیکھ رہے ہو؟ لالی نے بے نیازی سے کہا، کچھ نہیں۔ اسی وقت گیٹ پر گاڑی رکنے اور ہارن بجنے کی آواز ابھری۔ زرینہ نے گھبرا کر کہا، انجینئر واپس آ گیا، اب کیا ہوگا؟ لالی بھی گھبرا گیا، مگر اس نے اپنی گھبراہٹ ظاہر نہیں کی۔ ہونا کیا ہے، باہر برآمدے میں جا کر کھڑی ہو جا۔ جیسے ہی انجینئر آئے رونا شروع کر دینا۔ وہی کہنا جو میں نے بتایا ہے، اور دیکھ، میرے بارے میں بالکل کوئی بات نہ کرنا، ورنہ سارا معاملہ بگڑ جائے گا۔ زرینہ گھبرائی ہوئی نظروں سے لالی کو دیکھتی رہی۔ لالی نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا اور آہستہ سے ڈانٹا، میرا منہ کیا تک رہی ہے، اب جا باہر۔ زرینہ دروازے کی جانب بڑھی۔ لالی بھی اس کے ساتھ چلا۔ چلتے چلتے اس نے سرگوشی کے انداز میں رسان سے کہا، ذرا اپنے بال تو بکھیر لے۔ یہ کہہ کر اس نے ہاتھ بڑھایا اور خود ہی اس کے بال اس طرح بکھیر دیے
کہ وہ بے ترتیب ہو کر چہرے اور شانوں پر پھیل گئے۔ زرینہ چپ کھڑی رہی، پھر بکھری ہوئی لٹیں لہراتی کمرے سے نکلی اور کوریڈور کا بیرونی دروازہ کھول کر باہر برآمدے میں چلی گئی۔ لالی فوراً انجینئر کے کمرے میں واپس آیا۔ اس نے سوٹ کیس کا تالا ہلا کر دیکھا، مگر تالا آسانی سے کھلتا معلوم نہ ہوا۔ ادھر بنگلے کے باہر گیٹ کھلنے اور گاڑی احاطے میں داخل ہونے کی آواز ابھری۔ لالی نے لپک کر فوراً کھونٹی سے سلیپنگ سوٹ کا پاجامہ اتارا، قمیص اتاری، بستر سے اجلی چادر کھینچی، چادر میں سلیپنگ سوٹ لپیٹا اور اسی میں سنگھار میز سے شیونگ کا سامان اٹھا کر رکھا۔ جھٹ پٹ گٹھڑی باندھی اور کمرے سے نکل کر زینے کی جانب بڑھا۔ زینے کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے سنا انجینئر باہر برآمدے میں زرینہ سے کہہ رہا تھا، ارے تم رو رہی ہو؟ اس کی آواز بھاری تھی۔ وہ آہستہ آہستہ بول رہا تھا، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ آؤ اندر چلیں۔ ذرا دیر خاموشی رہی، پھر زرینہ کی بھرائی ہوئی آواز ابھری، میں اندر نہیں جاؤں گی، وہاں مجھے ڈر لگتا ہے۔ لالی اس سے زیادہ کچھ نہ سن سکا۔ وہ اندھیرے میں سنبھل کر قدم رکھتا اوپر پہنچ گیا۔ اپنے کمرے میں داخل ہو کر اس نے جلدی سے جوتے بھی گٹھڑی میں باندھ لیے، میز کے قریب گیا اور پھونک مار کر لیمپ بجھا دیا۔ نچلی منزل سے ملی جلی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ لالی نے ان آوازوں پر کوئی توجہ نہ دی۔ اس نے گٹھڑی کندھے پر لٹکائی، بڑھ کر کھڑکی پر پہنچا، اس پر چڑھا اور پیپل کی ڈال پر چھلانگ لگا کر پہنچ گیا۔ ڈال اس کے بوجھ سے ہلی۔ لالی ذرا دیر تک ڈال سے چمٹا رہا، پھر شاخوں کا سہارا لیتا دھیرے دھیرے نیچے اترنے لگا۔ نیچے پہنچ کر اس نے چوکننا نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ آس پاس کوئی نہیں تھا۔ اسے ڈر تھا کہیں چوکی دار ادھر نہ آ جائے، مگر وہ اس وقت برآمدے میں تھا جہاں سے زرینہ کی آواز آہستہ آہستہ ابھر رہی تھی۔ پیپل کا تنا احاطے کی دیوار سے ملا ہوا تھا۔ وہ دیوار پر پہنچا اور آہستہ سے باہر لاگے میں اتر گیا۔ باب نمبر 8 اگلی ویڈیو میں سنیں۔